चिकिटी मद मृत्युर विभीषिका किए स्वामी को हर स्तब्ध तो कहार घर हो मुरविशून्य। चिकिटी पेंठ जेनापुर मद ट्राजेडी को इतिमध्य बीती जाइए 3 दिन। 2 जनक जीवन गला हेले जो 12 जन मरण सह संघर्ष करिसेंती सेमाने अंततः मेडिकल सुस्थ होई फेरिबा बाट को अनाई बसिछंती आत्मीय स्वजन। एपटे एक्शन मोड रे राज्य सरकार आरंभ होईची राज्यर विभिन्न स्थान रे रेड। रायरंगपुर टेंटोपोसी गाँव में अबकारी टीम चढ़ाऊ करने सह 15,500 लिटर महुल मदपुच और 350 लिटर देशी मद सह मद भाटी को नष्ट करिछि। सेपटे 2 मास भितर चिकिटी मद मृत्युर आरडीसी स्तरीय तदंत करी रिपोर्ट देवाई निर्देश देवा सह अबकारी इन्स्पेक्टर रमेश चंद्र मोहंती सब इन्स्पेक्टर प्रसन्न कुमार जाली को निलंबन कर अबकारी सुपरिटेडेट प्रदीप्त पाणिग्राही को अन्यत्र बदली कर सेपटे एमकेसीजी को जाई असुस्थों को भेटिछंती अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहते बेआईन भाटी को बुलडोजर लगाई उड़ाई दिया। देखु से एक घटना जिते घटिला तुरंत जिला प्रशासन भी जो त्वरित पदक्षेप नवा कथा से हॉस्पिटल शिफ्ट करने आरंभ कर जहाँ जहाँ दायित्व नवा कथा नहीं एवं प्रायतः बाहर जो पेसेंट माने अच्छी समस्ते सुस्थ हवा आरंभ करिसेंती एवं आईसीयू रे भी जो माने अच्छी भर जड़े 2 जन को छाड़ी प्रायतः समस्त अवस्था भी बहुत स्टेबल अच्छी से माने प्रिकॉशन दृष्टिकोण आईसीयू को नियाई आशा करा जाउची समस्ते सुस्थ होगी घर को फेरिवे। भगवान को पाखे प्रार्थना से समस्त लोक जी जन आछंती जो 12 जन से समस्ते सुस्थ होगी घर को फेरंतु एवं ये घटना बाबद सरकार तांकर जहाँ पदक्षेप नवा कथा नौचंती कठोर कठोर पदक्षेप ए दिगरे नियाजिबो। केवल एठी नुहे समग्र राज्य रे भी जहाँ जेते कठोर पदक्षेप निया जाई परिबो से बाबद आम नवा को तार प्रस्तुति आरंभ करिछु एवं बहुत शीघ्र ताकू कार्यान्वयन भी करा जिवो। देखो से दृष्टिकोण कर्तव्य अवहेला दृष्टि 2 जन जो माने सीधा सड़क भाव से जगार दायित्व थिला से 2 जन को आज सस्पेंड कराई एवं एक्साइज सुपरिटेडेंट को भी एठू विदाय करा दाइछि। तेणुक द्वितीय कथा हूँ आपर भी आरडीसी एनक्वारी आज संध्या कि काली सकाळ सुधा प्राय नोटिफाई हला परे वास्तव में आम पूरा घटनार रूट को जावाक चाहूँ एवं जो जगार मु केवल कहूनी गंजाम जिले में केवल कहूनी जो जगार जो 217 जगार आम एपर्यंत लोकेट करूँ बेआईन मद भाटी जोटी बेआईन मद भाटी तैयारी होउची एवं तार जोटी ब्रांच गुड़ाक बिक्री होउची समस्त जगह को पूरापूरी भाव में रेड करा जिवो एवं कंटिन्यूअस प्रोसेस रे ए रेड चलिबो। आगामी दिन में बेआईन मद बिक्री संपूर्ण रूपे केमती बंद करा जिवो ता पई विभाग पूरापूरी भाव में पदक्षेप नौछि। से कथा केवल खलिकोट नुहे खलिकोट अंचल कहतु भंजनगर रे कहतु एठी आपणकर कविसूर्यनगर रो किछि अंश एवं चिकिटी खेमुंडी अंचल किछि अंश जो जगार से गुड़ाक अलरेडी लोकेट हो साराणी एवं जोटी बेआईन भाटी होउची ताकू आमे बंद करने जहाँ जहाँ व्यवस्था बुलडोजर चढ़ावा पर्यंत दरकार पड़े करूँ से व्यवस्था एवं जो माने करूछंती तांका विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान निया जिवो। तेरे विषाक्त मदर विभीषिका पछरे किए केउ कारण पई घटिगला एते बड़ अघटन एभली नाना प्रश्न भितर बीजेडीर एक टीम जेनापुर और करबालुआ गाँव को जाई मृत असुस्थों परिवार को भेटी। अन्यपटे चिकिटीर बीजेपी विधायक मनोरंजन दान सामंतराय मद मृत्यु पछरे बीजेडी लिंक सामना करिसेंती। कहिसेंती सुरेंद्र मंडल जे पूर्वतन मंत्री उषा देवी निकटतम बीजेडी नेता से एभली मद कारोबार रे संपृक्त।
ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଅମୂଳକ। କାରଣ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହବ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଇସ୍ତାହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଦଳର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି, ତାହା ପାଳନ ହବ। ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉମାନେ ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଲି କହିକି ନିଜର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବୋଲି କହିକି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଚୋରା ମଦ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ 8 ଜଣ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଯୋଉ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ। ଯୋଉମାନେ ବି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ବ୍ୟବସାୟ, ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ। ଯଦି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗିରଫ କରା ସରିଲାଣି ଏବଂ ଆହୁରି ଯାହା ଦରକାର ପଡିବ, ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ବାହାରିବ ତାକୁ ତ ଆମେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି? କାହିଁକି ହାଉସକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି? କିଛି କାରଣ ନଥାଇକି ସେ ହାଉସକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମଦ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଏପଟେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପିଛି ବିଧାନସଭା ଗୃହ। ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶା କରିବେ ବୋଲି କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନାରା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କଥା? ସେ ପାସୋରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଥିଲେ, ଏବେକାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭାଇ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶି ଗଲେଣି ଖାଇ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁରେ ଜଣେ କିଏ ମରିଛି, ମଦ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଜଣେ କିଏ ମରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଏକ୍ସାଇଜ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୀତି ନୈତିକତା କଥା କହି ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ଆସିଛି, କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ନୀତି ନୈତିକତା ଯାଉଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମଦ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ରହି ବିରୋଧୀ ଦଳ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୃହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କେମିତି ରହିବା। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୋଧେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ଶାସନର କଳା କାରନାମାର ଚିଠା ଖୋଲିଯିବ। ଅନେକ ଚିଠା ବି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲୁଛି। ସେଇ ଭୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କର, ଶାସକ ଦଳର ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ହନନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ବିଜେଡି ବିଜେପିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବଢ଼ିଛି ଓ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ଜବାବ ରଖି
ଚିକିଟି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।